to combat violence against women in the length and breadth of the country. The group of these civil society organizations was brought together under the umbrella of Gender Justice and Protection Project since 2007 to work in close collaboration with the government. By the closing of 2011, all civil society partners of Gender Justice and Protection Project developed an alliance in the form of Insaf Network Pakistan to continue the spirit of making the society free of terror and injustice. Let's travel with us to meet few beneficiaries of some of these civil society organizations to whom they have benefited during their partnership with Gender Justice and Protection Project. In District Dir, Khavendo Co restored girls' school education after Talibanization was suppressed and helped 4,000 girls to get their education. چې کله مونږ ته خو پته نه وه د ډېر وخت نه دلته کې خطره وه د طالبانو خو لکه د دې پته مونږ ته نه وه چې لکه کله به سکول به بلاست کېږي یا به ډیمیج کېږي به کله چې په 26 اپریل 2009 باندې دلته اچانک حمله وشوله خو سکول بیا مونږ د کلي نه د میدان نه مونږ تلي وو د هغې نه بعد مونږ ته تقریبا یو میاشت وروسته پته ولګېده چې زمونږ سکول چې دی هغه سوځېدلی دی د هغې نه وروسته تقریبا 3-4 میاشتې مونږ په بهر باندې وو کله چې مونږ واپس رالو نو سکول ته خو ډېر ماشومان داسې وو چې هغې د یرې یا د دې د وجې نه نه راتلل په 26 اپریل باندې دلته ماکه وشوه مونږ نه هغه اتوار ورځ به مونږ چې لکه ته یې متاثرې وو مونږ موږ ښکته راغلو مونږ چې هلته خبر شو چې زموږ سکول سړی مونږ ډېر زیات خفه شو او لکه مونږ چې رالو زموږ سکول ډېر زیات خراب اوس مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی. In District Char Sadda, Al Mubarak Welfare Society International mobilized the religious clergy to prohibit exchange of women in settling blood feuds and helped women access their legal rights. ہم اسی علاقے میں پیدا ہوئے تو ہم نے جب ہوش سنبھالا تو اسی علاقے میں یہی فرسودہ رسومات جو ہے وہ جاری تھی. لوگ سورا بھی دیتے تھے اور جائیداد میں حصہ بھی دینا جو ہے وہ برا کام سمجھتے تھے. اگر کوئی لڑکی حصہ مانگتی تھی تو ہر جگہ پر تذکرہ ہوتا تھا کہ بھائی دیکھو فلاں کی بیٹی نے حصہ مانگا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی. ان علماء کرام کی محنت کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب سورا جو ہے وہ تو نہیں ہوتا اور جن لوگوں نے پہلے سورا دیا ہے کسی قتل کے سلسلے میں تو ابھی پہلے ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا بہت برا گھروں میں. ابھی انہوں نے سلوک بھی اچھا کر دیا. اب لوگوں پر اتنا اثر ہو گیا ماشاءاللہ کہ اب لوگ حصہ نہ دینا جو ہے وہ بری بات سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ علاقہ غیر سے جو طلباء کرام آتے ہیں ادھر مدرسے میں پڑھنے کے لیے ان کو بھی ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں تو جب وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں فارغ التحصیل ہو کر تو پھر وہ مسئلہ ساتھ لے کر جاتے ہیں وہاں پر مسئلہ کرتے ہیں. جی کله چې زما خاوند مړ شو نو ما ته مهر نه میلاوېده د هغې په وجه باندې دوی سره د خدای ډېر زیات خو کې دوی پکې منډې تړلي والې د دوی په وجه هغه زما چې کوم د اوسېدو کور هغه ما ته نه میلاوېده دوی بیا کوشش وکړو نو هغه ما ته میلو شو. پہلے یہ خواتینوں کو حقوق نہیں ملتا تھا تبھی ٹیسٹ کی وجہ سے ابھی ادھر شروع ہو گیا تقریباً 2 سال ہو گیا. انہوں نے ہمارا یہ ماں کو بھی حقوق نہیں ملتا تھا لیکن ہم ادھر آیا اور انہوں نے ہمارا یہ فیصلہ کیا یہ ٹرسٹ والوں نے اس کو ہمارا یہ ماں کو بھی حقوق ملا. In District Bannu, Community Development Program cherished the dream of women getting their inheritance rights. یہاں پر جب لوگ آتے تھے تو ہم ان کو کونسل بھی مفت فراہم کرتے تھے اس لحاظ سے کہ جو عورتیں ہمارے پاس آتی تھی تو اس میں مختلف قسم کے ایشوز ہوتے تھے لیکن اسپیسیفکلی انہیریٹنس کیسز میں ویمن کو ہم بھرپور جو ہے حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آتے تھے رجسٹر ہونے کے بعد ہم باقاعدہ طور پر ڈسٹرکٹ مفتی سے ان کو مفت میں وداؤٹ اینی کاسٹ ان کو فتویٰ ریگارڈنگ دی انہیریٹڈ رائٹ وہ پرووائڈ کرتے تھے اور اس کے بعد اگر عدالت میں جو ہے اس کے کیس کی ضرورت پڑتی تو اس کے لیے بھی ہم ان کو مکمل طور پر کیس کی مکمل ڈیٹیل تیار کر کے کیس عدالت تک پہنچا دیتے تھے جی. اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 300-350 خواتین کو ہم نے اس شارٹ ٹرم میں کافی اچھی جو ہے امداد فراہم کی اس سلسلے میں اور اس میں جو ہے ابھی تک جو ہے وہ لوگ جو ہے جب ہمیں کبھی بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں.
In district Lodhra and its surroundings, Farmers Development Organization, in collaboration with Public Welfare Organization, sensitized marriage conveners and registrars to delegate women their matrimonial rights. 6 साल से निकाह रजिस्ट्रार भी हूँ और साथ इनका निकाह खां भी हूँ। 2 साल पहले कोई मालूमात नहीं थी हमारे पास कि निकाह रजिस्ट्रार तो हम बन गए, निकाह खां भी बन गए, लेकिन हमें ये इनके कानून का नहीं पता था, इसको कैसे पुर करना है, इनकी शिकों को कैसे मतलब कि लिखना है। तो उनके साथ जब हम FDO के साथ इनके साथ मिले हैं, इन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है कि पहले तो हम ये जो शिकें हुआ करती थी ना उनको क्रॉस कर दिया करते थे, निकाह पढ़ाया और अपनी फीस वगैरह ली और वापस चले आते थे। ये जो पर्द हुआ करती थी ना, तो अब तो हम 8 दिन के अंदर अंदर जमा करवा देती हैं। निकाह नामे में जो पहले शराइत वगैरह होती थी, लिखी होती थी, वो अक्सर लोग हैं ना वो लिखवाते नहीं थे। वो इसलिए कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है भाई, इस चीज़ को वो अच्छा नहीं समझते। भाई शराइत लिखवा दे, नहीं भाई ऐसा ही, भाई ये तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर कोई कदगन लगा दी हो, ये महसूस करते हैं। अब जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है निकाह नामे में ख़वातीन के लिए, उस वक्त से माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा ये कब तकरीबन अब 40 से 50% तक तकरीबन अब ये शराइत लिखी जा रही है। मेरे पास 70 एक निकाह हैं, उनमें कम से कम 35 निकाहों में शराइत दर्ज हैं। In district Bahawalpur, Women Association for Social Transformation Alliance raised awareness among women cotton pickers on their standard wage rates fixed by the government of Punjab. पहले 100 मिलता था, 100 रुपये। तो हम लोग जाते थे, तो शाम को जब आते तो बड़ी मुश्किल से मतलब घर का मतलब दाल पानी चलता था। और जब हमें वासा वाले आए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे नहीं, मतलब आपकी तो मतलब 1 मन की फ़ी मन मतलब 200 रुपये 250 रुपये आपकी उजरत है, आप लोग 100 में जाते हैं। सारी मतलब मोहल्ले की जितनी भी 20-25 लोग जाते थे, वो सब लोग मतलब मिल के उन्होंने एहतजाज किया कि मतलब हमें इतना बहुत कम देते हैं। फिर 2-3 दिन नहीं गए ऐसे, मतलब घर में भी लड़ाई होती थी कि सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, अंधेरा हो जाता था, शाम को भी खाना वगैरह बनाना होता था। तो वो फिर बाद में उन्होंने 250 रुपया कर दिया। फिर घर में भी ठीक हो गए सब लोग। ज़ाहिर है जब हर चीज़ मिले तो फिर लड़ाई भी दूर होती थी। The landlords were also mobilized to pay the cotton pickers their due wage rates. हमारा ये मौज़ा है, ये जमालपुर काइमपुर के साथ है। 5 मुरबा रकबे है हमारा, 5 मुरबे हम रखते हैं। उसमें फसल काश्त करते हैं कपास की। ये 6 मंथ की फसल होती है, ठीक है। और इसका चुनाई का जो सिलसिला होता है ना, मन के हिसाब से हम जो देते हैं, ये 1 मन के हिसाब से जो है ना 100 रुपये देते थे। तो ये मेरे पास आए, अक्सर आते रहते हैं, ये विज़िट करते हैं खुरम साहब और ये वकास साहब। इन्होंने कहा कि जी आप इनका हक़ मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ठीक है, ठीक कहते थे। हमारी सोच में भी आया कि भाई ये कम देते हैं हम इन्हें। तो फिर हमने 200 शुरू किया। तो ये दोबारा विज़िट करने के बाद फिर जो है ना अब हम 300 दे रहे हैं फ़ी मन के हिसाब से। जैसे रेट चढ़ता है तो उसी हिसाब से वो चुनाई वालों का भी हो जाता है, तो रेट बढ़ जाते हैं। In 5 districts of northern Sindh, Marvi Rural Development Organization sensitized the people on reducing violence against women. In districts Nasirabad and Jafrabad, the National Educational and Environmental Development Society ran an advocacy campaign to curb the honor killings. ये माँ के कारो कैसे मेहमान आयो, माँ के जे मानी पचाए दे, माँ मानी पचाण कयम आयो जे माँ के घर वारो पंहिंजो आने माँ के कुटण बि लॻो, माँ के कुहाड़ी हणे पियो, मां भाग गई आहियां। भॼण खां पोइ बसि मां भॼी जो वियमि वॾे घर में। वरी मां चयमि चाचे खे हाणे मां खे सिरदान ॾे। वरी उन चयो मां वटि सिरदान नथी, पंहिंजा शहर ॾे ॿार खणी भॼ जाथे वञे, मुंहिंजो को बि कमु नथी। मां चयो मां भॼंदी त आहियां, मुंहिंजा हाणे ॿार त मां बदमान त थी आहियां, हाणे मुंहिंजे ॿारनि जी हिननि जी मारकी हिननि खे केरु मानी टिकी ॾे। चए इहे ॼाणनी तूं ॼाणनी। मां उन्हनि खे चई बीठो आहियां थियो, हिननि ॿारनि पंहिंजनि खे वठी वञो न वठी वेंदा आहिनि। 5 बेटियां आहिनि, हा न। हाणे मां छा कयां, मां त मजबूर आहियां थी। हाणे ॿार अटो पिनी ईंदा आहिनि, उहो मां ॿारनि खे वक़्तु ॾींदी आहियां, वक़्तु न ॾींदी आहियां। ॿारनि खे एतिरो कपिड़ो लटो बि कान आहे, न पाण खे आहे, सुम्हण जे लाइ बि टपड़ टाड़ी कान आहे थियो। पराए घर में टिकिया पिया हूं थिया।
हम बोलती है चाचे को मां चवंदी आहियां मूंखे पंहिंजा ॿार तूं उन्हनि खे गढी ॾे मां तुंहिंजे घर जी नौकरियाणी थींदमि जा मूंखे किथे तूं जेकी कमकार कराए बि मां मानी जी ख़ातिर मूंखे पीउ भाउ कान हे थियो. Building capacity of service providers, inclusive of police, lawyers, health and educational professionals, was also among the priorities of the members of Insaf Network Pakistan. UNOPS और UNDP फंडेड प्रोजेक्ट है 18 मंथ्स का, जिसको FPAP ने 7 डिस्ट्रिक्ट्स और 14 तहसीलों में इसको चलाया था 18 मंथ्स में 2009 से 2010 तक. एक लॉ था 2001 में वो उसमें तरमीम हुई थी. सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ पाकिस्तान जो है सेक्शन 174 जो है वो नज़ई बयान के बारे में है. तो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके एक सेक्शन ए भी डाला था, सब सेक्शन 174A या 174 अलिफ उसको हम कहते हैं. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जब अमेंडमेंट हुई 2001 में, तो उस सेक्शन के मुताबिक जो डॉक्टर्स थे, गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं सिविल हॉस्पिटल्स में सूबाई हुकूमतों की तरफ से तैनात किए जाते हैं, उनकी ये ड्यूटी थी कि जब उनके पास कोई जला हुआ शख्स लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो उसकी नोयत को देखते हुए उसका नज़ई बयान रिकॉर्ड करेगा. उस सूरत में अगर मजिस्ट्रेट नहीं पहुंच पाता या मजिस्ट्रेट से रब्ता नहीं हो पाता, इसके ऊपर सारा प्रोजेक्ट बेस कर रहा था. इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप्स भी की, हमने तहसील लेवल पर जाके मजिस्ट्रेट्स को अप्रोच किया, हमने लॉयर्स के साथ बात की, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स की हैं मीडिया के साथ, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ, कि ये अवेयरनेस ना कि इन ऑफिशियल पर्सनल्स के अलावा ये जो आवाम है उन तक भी पहुंच सके कि उनके क्या हकूक़ हैं और जो हुकूमत है उनके लिए क्या कर रही है. The member organizations of Insaf Network Pakistan are also striving for the cause of minorities, laborers and special persons in the society, besides women being the most vulnerable. इरादा रिहेबिलिटेशन सेंटर 2001 से चकवाल में काम कर रहा है, जो माजूर अफराद की बहाली पे काम करता है. जो इसमें फिजियोथेरेपी सेंटर है, डेफ स्कूल है बच्चों के लिए जिसमें स्पेशल एजुकेशन हम देते हैं, और फिजियोथेरेपी सेंटर माजूरों को बहाल करने के लिए काम करते हैं. उसके साथ साथ हम फिर माशरती रवैये जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे माशरा जो है माजूर के साथ कैसे बिहेव करता है और उसको कैसे करना चाहिए. इंसाफ नेटवर्क के साथ काम करके हमारी कैपेसिटी बिल्ड होगी. हम चकवाल में माजूर अफराद के लिए और चकवाल से बाहर इलाकों में बेहतर काम कर सकेंगे, और जो महरूम तबके हैं माशरे के, जिस तरह माजूर अफराद हैं, इसके लिए इनको बेहतर हकूक़ दिला सकेंगे. इंसाफ नेटवर्क के साथ जब हम काम करेंगे तो हमारी एज एन इरादा हमारी आवाज़ जो चकवाल या सिर्फ रावलपिंडी तक महदूद है. जब इंसाफ नेटवर्क के साथ हम काम करेंगे तो हमारी आवाज़ नेशनल लेवल पे आएगी और हम पॉलिसी तक जा सकेंगे और हमारी से होगी. The chair of Insaf Network Pakistan envisions Insaf Network Pakistan has come into being under a very good strategy. It is actually to address some very important gaps that lie in the development sector, where smaller organizations in different patches and outlines are trying to address problems, but the problem is actually larger than their own size. So the first thing is that it will take the development to scale. We have membership all over the country, in all the provinces, and there are more and more organizations are in the line to join us, and we are hoping to reach to 100 membership, which would be a great achievement for us. So that tells our spread. The next thing is that there is a huge synergy. All these organizations have different capacities, different shortcomings, different geographical backgrounds. So this gives you the opportunity to actually use the real capacity and create synergy and reach out to as many people as possible. We have a very good strategy actually to really build the capacity of all the organizations and individuals who are in the development sector and trying to bring a change, real change in the lives of Pakistani people. So this has the potential to give us the real power, so that we have a say at policy level and we have a presence at the grassroots level.